Maxim, del canal Punto Paranormal de Rusia, se dirige a una casa abandonada que durante muchos años vivió una mujer que se había dedicado a la brujería, aún de anciana. Los aldeanos de la localidad no se atrevían a ingresar a este lugar, ya que se dice el alma de la mujer parece deambular aún en la casa, en la que incluso se hacían rituales. Вроде как вот здесь должны быть те самые куклы. Вот они, вот эти куклы. И как мне говорили, именно на этих куклах ведьма делала обряд, чтобы призвать демона. Началось, друзья. Я думаю, надо будет провести сеанс ИГФ и узнать точно, что это за куклы. Luego, haría una pequeña exploración por la casa que se encontraba prácticamente derrumbada en un estado muy deplorable. Entre las cosas encontró el retrato de la misma bruja y después, con idea de contactarse con la entidad que puede ver allí, decide realizar una sesión de EGF. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Я. Кто ты? Он. В куклах. Кто в куклах? Сожги. Их. Мне нельзя говорить. Кто ты? Ты та ведьма, которая жила в этом доме? Да? Что с тобой произошло? Он забрал меня. Ритуал. Я его сама позвала. Кто он? Демон. Он сейчас в этом доме. Сожги куклы. Помоги мне. То есть я могу тебе помочь покинуть этот мир после того, как сожгу эти куклы? Да? Для меня это не опасно? Нет. Según la entidad que se dice es la misma bruja, pide que se quemen estas muñecas, pues estas sujetan el alma de la mujer. Maxim, que tiene la idea de ayudar y liberar el espíritu de la bruja, decide quemar las muñecas en un ritual junto al EGF, pero ocurriría algo escalofriante. Прекрати. Прекрати.
Кто ты? Прекрати. Сожги их быстрее. Не трогай. Освободи меня. Я вас всех уничтожу. Спасибо. Теперь я свободна. Ты покидаешь этот дом? Этот мир? Да? А где сейчас теперь этот демон? Где сейчас этот демон? Ты его отправил обратно в ад. Значит, рай и ад существуют? Да? Ты его уничтожил. Finalmente, Maxine parece haber liberado el alma de la bruja y además haber regresado de vuelta al demonio que habitaba la casa, al infierno. Una espeluznante experiencia registrada en cámara. ¿Y tú, crees que realmente el demonio ha abandonado este lugar? ¿En qué minuto del video Maxine encuentra las muñecas? Déjame tu respuesta en los comentarios. El explorador Maxime del canal Punto Paranormal, que ya hemos visto anteriormente y que realiza exploraciones a lugares que se dicen se encuentran embrujados, en esta ocasión, uno de sus suscriptores le recomendó venir a este lugar, una casa abandonada, donde anteriormente le habitó un músico, pero que también se dedicaba a la hechicería. Así que Maxine esperaría hasta la medianoche para empezar su investigación. Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Друзья, время почти 12 часов ночи. И вот нашел старые часы, которые, как ни странно, показывают практически то же самое время. Хотя они уже давно не ходят. Было сейчас пару стуков.
друзья, вы сами видели, что сейчас стало происходить. Я только что засвидетельствовал, что здесь реально происходит паранормальное. И мне сейчас реально стало не по себе. Maxine empieza a registrar actividad paranormal en su cámara, lo que confirma las historias y testimonios de las personas de la localidad. Pero aún, las cosas estarían por ponerse más bizarras. Un piano empieza a sonar por sí solo. La macabra manifestación es acompañada del movimiento de la puerta que se abre y se cierra por sí sola. Maxine se mantiene calmado a pesar de la situación y luego intentaría realizar una sesión de EGF, esto con la idea de contactarse con la entidad, pero obtuvo respuestas algo inquietantes. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Зачем ты здесь? Узнать, что здесь происходит. Это опасно. Что именно опасно? Тебе быть здесь. Почему мне опасно быть здесь? Все это запрет для живых. Где вы сейчас находитесь? Я еще здесь. Зачем ты общаешься с мертвыми? Хочу узнать больше о загробном мире. Ты главное не бойся их. Кого их? Этот дом портал для мертвых душ. Что они здесь делают? Они услышали тебя. Теперь их много. Долго здесь не будь. Почему? Не все доброе. Их сила растет. Это они тебя пугают. Им нужна энергия.
Здесь сейчас есть злые духи? Да? А сколько их сейчас здесь? Luego de ello, no habría más respuestas de la entidad a través del EGF, y con ello, Maxim decide dar por terminada la exploración en esta casa. Y si lo que dice aquel espíritu es cierto, entonces, al parecer, hay algún tipo de portal abierto para las almas, y entre ellas también hay algunos espectros malignos. ¿Tú qué opinas respecto a esta investigación de Maxim? ¿Puede ser cierto que hay entidades y un portal en esta casa? Déjame tu opinión en los comentarios. Maxim, del canal ruso Punto Paranormal, ha venido anteriormente a esta casa que ha estado abandonada por alrededor de 20 años, que cuenta con varios avistamientos y testimonios sobre una oscura actividad sobrenatural en esta propiedad. Y, en la primera oportunidad que Maxim llegó aquí, ya había captado ciertas manifestaciones inexplicables, como cuando dejó una cámara estática grabando mientras salía de la propiedad. O como cuando intentó hacer la sesión de EGF. Это мой дом. А ты кто? Входи, не мешай, покой. Думаю, надо срочно отсюда уходить. Блять. Después de esto, Maxim dijo que volvería a este lugar en una próxima oportunidad. Así que, luego de unos meses, pero esta vez durante la noche, regresaría a esta propiedad. Sin embargo, los testimonios del lugar seguían siendo los mismos. Nadie se atrevía a habitar esa casa, que según cuentan los residentes de la localidad, la habita un demonio, además de poder escucharse constantes sonidos de felinos, que de hecho pueden ser escuchados desde el comienzo de la grabación de este video. Для того, чтобы усилить паранормальную активность и узнать, что здесь обитает, я буду применять ритуал призыва. Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал в потусторонний мир. Никому не советую это повторять. Слова ритуала я уберу из видео и поставлю вместо слов фоновую музыку. После ритуала начну сеанс ИГФ. Вот опять мяуканье. Здесь, может быть, кот живет. Обращаясь к миру мертвых, в этом доме кто-нибудь есть? Я здесь. Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Я заберу твою душу. Ответь мне, кто ты? Ты любишь играть. Похоже, друзья, что здесь точно демон. Я иду. Это ты издаешь такие звуки? Выключи свет. Я голодный. Если ты демон, назови свое имя. Ты можешь мне показаться? Я просто хочу тебя увидеть. Уходи отсюда! Он ест наши души. Друзья, постоянно слышно мяуканье кота. Сейчас посмотрим еще раз. Может, я его не заметил. Хотя я слышал, что демон по имени Бал
может издавать такие звуки. А это что такое? Охренеть. Настоящий череп с рогами. Luego de la inquietante sesión de EGF, las respuestas parecen indicar que hay una presencia maligna aquí que atormenta a otros espíritus o que incluso se devora las almas. Maxim dejaría una cámara grabando en la casa mientras decide salir a explorar las afueras. Y como era de esperarse, la cámara de la casa captó algo inexplicable. Только что разрядилась резко камера, но у меня есть теперь запасная батарейка. Да ладно, стул же не так стоял. Maxim se da cuenta que algo ha venido sucediendo en su ausencia. Luego, compartiría una de las aterradoras experiencias ocurridas en la primera exploración. Обращаюсь к миру мертвых. Если здесь кто-то есть, дай мне знак. Охренеть. Кто ты? Ты можешь показаться? Охренеть. Кто ты? Ты можешь показаться?
Друзья, как я и говорил, это очень опасный ритуал, никому не советую его повторять. Это очень опасно. И вы сами видите, что происходит. Ты можешь показаться? Нет. Звуки что-то такие. Охренеть. Охренеть. Время уже почти 4 часа ночи. Вроде полная тишина. Luego de todo esto, no volvería a ocurrir nada más en la casa. Sin duda, parece haber alguna entidad maligna en el lugar que Maxim ha podido captar en sus 2 exploraciones. Los constantes maullidos hacen creer a Maxim que podría tratarse del demonio Baal, del cual ya tenía conocimiento que puede manifestarse emitiendo estos sonidos. Sin duda, una experiencia aterradora. ¿Y tú, te atreverías a ir a un lugar como este? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides apoyar a Maxim, yendo a su canal y suscribiéndote, diciendo que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.